Guys, nagdidikit na. Woo! Ako po ay nakakapagpapakit na. Yes! One Shot TV Vlog. Nakuha na natin yung pick natin. Yan. Yan na. 509 One Shot TV Vlog. Ito. Ang ina, si 1,000. Woo! Ito yung kapatid niya. Ninja H2. Wow, carbon Lodi. Yeah. Teka lang, tumutuloy laway mo, be. Ano? Ninja H2. Tangin lahat fully carbon. Ang ganda ng mag. Pew. Ito yung harap nyo. May palikpik parang lilipad. Naman! Wow! Wow! Baka nung mga kayo. Ito naman yung kuya niya, oh. Laki. Ito, BMW naman, di nagpa-update yung dalawa. BMW S1000. Ito, Ninja SX1000. Sir, what do you do for a living? Wala, tapa lang daw siya. A few moments later. Sir, sound check. Sound check, sir. One more, one more. Yes. Monster. Ayan na. Ayan na. Sir, sound check ulit. One more, one more. Yes. Yes, hello. Sa akin na sir, tag-isa na yun. Mga foreigner sa holiday. Kawasaki lang tao siya. Pero ilang kayo mabus mong gasolina dyan? Wow! Ganun naman ang tunog. Sound check daw, sound check. Bigat oh. Angat nyo. Pan belt. Bigat, bigat to. Nahihirapan si sir oh. Sir, sound check. Hindi kaya. Atras talaga, atras. Pan belt. Naka-pan belt po. Naka-belt. Sound check, sir. Sound check. Wow! 1 hour later. Boom! Gina. Si Nash Abdul. Idol. Bukas tayo magpapa-shoutout dyan.
Cheese! Shout out! Woo! Dami nag-aabang oh. Cheese! Nakakatawa. Excitement na may halong kaba. Hey ma'am! One hour later.